welcome to my channel with Mr. Oloan Simbolon. Nice to see you again, my viewers, my subscriber. Let's say the power word for today. Be yourself and inspire others. Jadilah dirimu dan mengilhami atau menginspirasi orang lain. Salah satu ciri sukses kita jadi diri kita dan mengilhami orang lain. In this opportunity, let's learn about using verb conjunction. You can say also correlative conjunctions. In Indonesia, dalam bahasa Indonesia sering disebut ini kata sambung berpasangan. What is the description of verb conjunction? The parallel structure in the same grammatical form should follow each word of the verb in order to combine the sentences into one concise sentence with using both and not only but also either or and neither nor. In Indonesia, I can explain to you bahwa pengertian dari kata sambung berpasangan ini adalah menghubungkan unsur-unsur struktur kalimat yang sejajar atau paralel atau unsur kalimat yang berfungsi gramatikal yang sama atau bentuk gramatikal yang sama. Itu seharusnya dibuat berpasangan. Jadi tujuannya untuk mengkombinasi atau menggabung kalimat-kalimat ke dalam bentuk yang lebih ringkas dengan menggunakan keempat ini. Both and, bahasa Indonesianya baik maupun, not only but also, in Indonesia you can say tidak hanya tetapi juga, either or, in Indonesia you can say salah satunya, mungkin yang ini atau itu, artinya salah satu. And neither nor berarti bukan kedua-duanya atau tidak kedua-duanya. To be clear, let's see the example. Untuk lebih jelas, mari kita lihat di contoh ini dan pola-polanya. I have met his father. I have met his mother. This is two sentences we combine with verb conjunction both. I have met both his father and his mother. Kalian bisa lihat polanya menjadi subjek, verbnya met, have met, both kata sambung berpasangan, lalu objek his father, and pasangan dari both, and objek his mother. Ini dia polanya. Subjek, verb, both, objek, plus and, plus objek. One of the pattern, salah satu polanya. Let's see number 2. She is studying math. Kalimat pertama. She is studying chemistry. 2. Combine with not only but also. She is studying not only math but also chemistry. Kalian bisa lihat polanya, subjek, verbnya adalah is, be, not only, verb conjunctionnya, lalu objek yaitu math, but, pasangan verb conjunction but also, lalu plus objek chemistry. Jadi dihubungkan dengan not only but, berarti tetap kedua-duanya. Jadi perhatikan both and not only but also tetap mempunyai maksud atau makna kedua-dua hal. Next, let's see the example number 3. John has your book or
Mary has your book. Di sini ada terlihat ada or atau. Jelas sudah dengan either dan or. Either or kita combine-nya. So let's combine. Either John or Mary has your book. In Indonesia you can say baik John atau Mary memiliki bukumu. Artinya salah satu, apakah di John atau di Mary, bukan di kedua-duanya. Itu pengertian either or. Jadi polanya bisa lihat either plus noun and noun or pronoun, or then noun or pronoun, then verb. Verbnya mana? Yaitu has. Let's see number 4. He doesn't like coffee. Ini contoh kalimat negatif. He doesn't like tea. In Indonesia you can say dia tidak suka kopi, dia tidak suka teh. Let's combine with neither nor. Perhatikan neither dengan nor. Kalau either tadi dengan or. Either or. Let's see. He likes. Perhatikan ketiga tunggal maka S. Neither coffee nor tea. Dia tidak suka kopi maupun teh. Dua-duanya tidak suka. So let's see the pattern. Subject, verb, neither, object, nor, object. Perhatikan bahwa di neither ini sudah ada not either. Maka dia tidak lagi menunjukkan kata not di dalam penggabungannya. Padahal di kalimat tunggal terpisah masih ada doesn't like. Tapi begitu pakai neither, jadi positif like, seperti positif, tapi notnya ada di neither. Oke ya. Next, let's see another pattern of both. Pola yang lain dari both bisa dengan pola ini. Bisa pakai both, subjek pertama, and subjek kedua, lalu verb. Itu pola yang lain lagi, selain tadi sebelumnya. Pola berikut, subjek bisa tambah both, tambah verb, tambah and, tambah verb. Nanti kita akan lihat di contoh-contoh kalimat. Next, number 2, not only. Polanya seperti apa? But also, not only but also. Pola yang lain, not only plus subject, plus but, also, plus subject, plus verb. Kalimat yang lain bisa dimulai dengan adverb keterangan, then subject, not only, plus verb, plus but also, baru verb. Itu pola. Nanti kita lihat lebih jelas di contoh kalimat. Either or, bisa kita lihat pola lain, subject, either, verb, or verb. Another pattern, subject, verb, either or object or object. Let's see for neither. Neither nor. Polanya subject, neither verb nor verb. To be clearly, let's see these following sentences. Number 1. Both Santi and Sinta are nice girls. Keduanya, Santi dan Sinta, adalah gadis yang baik. Pola yang ini. This one. Follow this pattern. Let's see number 2. Rano Karno both directs. Yang digabung di sini adalah verbnya. The making of Sidul and becomes one of the actors. Jadi yang paralel adalah directs dan becomes-nya. Polanya yang ini. Subject, both, verb, and verb. Pola untuk contoh nomor 2. Let's see number 3. Not only my sister, but also my parents are here. Lihat di not only but also.
Kalau dia plural begini to be-nya are. Ini pola mengikuti yang nomor 2. Contoh nomor 3 ini pola mengikuti nomor 2. Let's see next, number 4. Yesterday, it not only rained, but also snowed. Bisa kita lihat berarti polanya, subjeknya. Ini adverb dulu, adverb yesterday, subject, not only, baru verb, but also verb. Itu pola untuk not only yang dijelaskan sebelumnya. Let's see number 5. You can either buy a dictionary or borrow mine. Let's see the pattern. Subject, verb, either, buy, verb, a dictionary, object, or verb and object. Kalau di Indonesia kan, kamu bisa membeli salah satu kamus atau meminjam punya saya. Atau kamu boleh membelikan sebuah kamus, atau kalau nggak beli ya pinjam punya saya. Itu kira-kira maksudnya. Number 6, let's see the example. In the concert next month, you may play either saxophone or trumpet. In Indonesia you can say, di dalam konser bulan depan, kamu boleh bermain, atau mungkin bermain, boleh bermain, salah satu saxophone atau trumpet. Let's see the example number 7. She neither dances nor teaches dance. Berarti di sini diperbandingkan adalah kata benda verb dengan verb. In Indonesia you can say dia tidak menari maupun mengajar tari. Jadi tidak kedua-duanya. Polanya neither, selanjutnya noun atau pronoun, nor, noun atau pronoun, and verb. Let's see the example with this pattern. Neither cat nor dog eats vegetables. Perhatikan, mengikuti bentuk kata benda, kata kerjanya mengikuti subjek yang terakhir. Kalau singular berarti ini ketiga tunggal s. Jadi tidak kedua-duanya, kucing maupun anjing, memakan sayuran. Next, number 9. Neither of two magazines interest me. Nah, di sini ada pola menempelnya neither dengan of, lalu tambah noun, tambah pronoun, lalu verb. Bisa kita lihat dengan contoh itu. Tidak kedua-duanya majalah itu membuat saya tertarik. Let's see the last with the pattern either of. Either of, lalu noun, pronoun, tambah verb. Example, either of those two students win a scholarship to study abroad. Salah satu berarti, salah satu dari dua siswa-siswa ini memenangkan beasiswa belajar ke luar negeri. Either of. I think keep learning, see the pattern, and try practice using the verb conjunction. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you all.